Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bailan Ladar Habibullah, NRP 5026211098. Di sini saya akan melanjutkan lab 2.3.5, yaitu tentang use a port to detect open port. Langsung saja di sini saya akan menuju ke course-nya. Nah, di sini di materi 2.3 ini kita akan mengenal Linux server dan client. Jadi singkatnya, client server communication ini adalah dimana ada dua entitas, yaitu server dan client, dimana clientnya adalah bisa berbentuk telepon atau bisa berbentuk komputer, yang dimana dia ini bisa meminta ataupun mengirim sebuah perintah kepada server, dan server bisa merespon perintah tersebut agar diberikan feedback yang sesuai dengan keinginan dari klien. Klien ini adalah alat-alat ini ya. Oke. Jadi semisal ada suatu komputer yang dia ingin mendownload suatu video dari website. Nah, dia akan mengirimkan request kepada server. Kemudian server mengolahnya. Jika requestnya itu valid, maka server akan memberikan file yang dibutuhkan, dimana server ini menyimpan resources atau kebutuhan-kebutuhan atau file-file yang tersimpan di dalamnya dan berikan kepada klien tersebut komputer si klien. Nah, kemudian sedikit tentang server, service, dan their portnya. Jadi port ini adalah, kita baca saja, in order that a computer can be served for multiple service. Nah, maka port digunakan karena server ini melayani berbagai macam layanan. Nah, port is a reserved network resource used by a service. Nah, server is said to be listening on a port when it has associated itself to the port. Nah, while the administrator can decide which port to use with any given service, many clients are configured to use a specific port by default. Nah, it is common practice to leave the service running in its default port Lanjut. Nah, di sini ada banyak kali jenis-jenis port dan deskripsi dari port tersebut seperti fungsinya. Yang pertama ini adalah port 20 atau 21 untuk mentransfer file. Kemudian ada 22 untuk secure shell, ada 23 untuk telnet remote login service, 25 untuk simple mail transfer protocol, ada DNS dengan port 53, 67, 68 untuk dynamic host configuration protocol, 69 ada trivial file transfer protocol, 80 untuk hypertext transfer protocol, 110 untuk post office protocol version 3, 123 untuk network time protocol, 143 untuk internet message access protocol atau IMAP, 161 162 untuk simple network management SNMP, dan 43 untuk HTTPS. Nah, ini adalah port yang sering-sering digunakan Nah, kemudian ada client di sini ada client, tadi ada server Client juga bisa mengirim sebuah request atau data dan menyimpannya di server Nah, kemudian di sini kita akan menuju ke lab 2.3.5, yaitu use a port scan to detect open ports. Nah, di sini tujuan kita belajar section kali ini adalah untuk use and name a port scanner and network mapping tool to detect open port. Nah, kita akan mendeteksi open port Nah, skenario-nya atau background-nya, kita network mapper or nmap is an open source utility used for network discovery and security auditing Sebenarnya digunakan untuk penemuan jaringan atau keamanan audit Nah, common task to scan local machine to determine potential vulnerability atau ada kecenderungan untuk bisa dirusak
including open and unmanaged port ya. Nah, all workstation require open port and service to communicate and perform tasks like printing, sharing a file, browsing the web. Administrator also use name. Kemudian for monitoring host or managing service, upgrade schedule, Nmap determine what hosts are available on a network, what service are running, what operating system are running, and what packet filter or firewall are running ya. Kita akan menggunakan Nmap Insider your VM. Nah, dalam VM kita akan menggunakan Nmap ya to detect open port. Nah, di sini kita juga akan belajar memahami tentang TCP dan UDP port. Nah, semua komunikasi that happen over the internet exchange using port ya. Semua komunikasi di internet itu menggunakan port, dan every IP host can use two type of port ya, TCP dan UDP. Nah, bisa jadi sampai 63.535 of each for any given API address. Nah, service that connect to the internet like web browser, email client, and file transfer file use specific port to receive information. Therefore, each logical connection is assigned a specific number. The port number also identifies which port it must send or receive traffic through when communicating. Nah, the internet assign number authority ialah assign the official port number and divide this port into 3 subcategories. Jadi itu ya, well known port itu 0 sampai 1023, register port itu 1024 sampai 4900. Kemudian ada dynamic atau private port tuh dari 49152 sampai 65335. Nah, the following list common port adalah ya yang tadi ya. 20 untuk data, 21 untuk transfer protokol. Untuk kontrolnya ya terlebihnya. Untuk secure, untuk telnet, untuk simple mail, ada domain system atau DNS ya 53. Ada untuk client to server, dynamic host configuration v4. Kemudian ada trivial file transfer 69 dan 80 untuk hypertext transfer protocol. Nah, ini kita bisa lihat security of logical portnya ini ya. Nah, every logical port is subject to threat ya. Bisa mendapatkan ancaman ya atau sebuah gangguan ya. Pose vulnerability to a system, but some of commonly used port receive a lot of attention from attacker. Over 75% of cyber attacks involve just a few common port. Attackers scan system to identify open port on a target system. Here is a list potential logical port that are the most common target of cyber criminal. Ini adalah beberapa logical port yang sering menjadi sasaran dari cybercrime ya. 2021 FTP, 22 SSH, 23 telnet, ya, 253 DNS, NTP, HTTP juga ya, HTTP karena belum secure, ada SSL, ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini kita memerlukan JSI LabVM yang terinstall dalam VirtualBox. Nah, instruksinya kita akan buat terminal di LabVM-nya. Kemudian kita buka icon terminal tersebut dan the command prompt-nya kita follow atau ikuti the run basic scan get the system ya. Kita nmap localhost ya. Nanti akan muncul IP dan lain sebagainya yang mungkin bisa ditampilkan ya. Nah, TCP port apa yang terbuka ya di situ ya. Nah, port 22, 23 dan 631 ya. Ini portnya. Dan kita provide a description of the service associated with each open port.
kita memprovide a description of the service associated with each open port. Oke. Nah, port 22 ini remote administration protocol used to control and modify remote ya. Kemudian port 23 ini adalah telnet provides a command line interface for communication with a remote server and transmit using clear text. Kemudian ada port 631. CPUS allows a computer to act as a print server, a system running CPUS and accept print job from client and send the print jobs to the appropriate printer, CPUS user IPP. Nah, kemudian research the vulnerability associated with each this open port ya. Nah, itu tadi kadang ya bervariasi ya dari open port tadi ya, karena sudah dijelaskan banyak sekali ya yang sering diserang oleh cyberkriminal port-portnya ya. Jadi jawabannya bisa bervariasi. Nah, di sini kita bisa sedikit baca. Unauthorized use only needs your username and password gain to access server ya. Jadi tanpa sebuah user tanpa autorisasi membutuhkan username dan password untuk mengakses server with an open access support. Nah, you may see many attempt to log into the server with default or common login to gain access. Other common target are port 22 dan 23 tadi ya, SSH dan telnet. Kemudian kita use administrative privilege with name ya. Kita klik saja atau ketik saja sudo nmap -su localhost. Di sini akan menampilkan beberapa info seperti 631 UDP, 5353 UDP. Nah, satu IP address atau satu host up scan in 1.32 second ya. What UDP ports are open? Nah, di sini ada 631 dan 535 ya yang open. Okay, describe the purpose of the UDP service associated with each port. Nah, di sini UDP open filter service-nya ada zero configuration. Nah, 6768 provide client server dynamic host DHCP service. Nah, DHCP is a network management protocol used on internet protocol network. It dynamically assign an IP address and other network configuration parameter to host on network. This information required for IP host to communicate with other hosts on the IP network. Sebentar, saya pause terlebih dahulu karena ada adzan. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Nah, describe the purpose of UDP service associated with each port tadi sudah. Kemudian kita research vulnerability associated with each. Kita ketahui ya, jawabannya mesti beragam ya. Misal pada port 68 provide dynamic host configured protocol DHCP services. Nah, this port allow hacker to disrupt atau mendistraksi ya dynamic network addressing and can be used for network spoofing ya, atau mengintip ya, and remote code execution. Nah, kemudian kita tulis type the following command in the terminal. Nmap -sv localhost, maka akan keluar hasil dari perintah tersebut, yaitu seperti berikut ya. TCP 2223 631 ya. Service info OS Linux CPU atau Linux kernel. Nah, kemudian ada capture SSH keys. Nah, SSH keys ini adalah command yang kita langsung saja contohkan, yaitu nmap a localhost ya. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini ya. Port 22 TSP open. Nah, service-nya itu adalah SSH. Nah,
ini adalah Ubuntu Linux Protocol 2.0. Nah, service detection perform, please report any incorrect result. Ya, kita bisa you capture the SSH keys for the host system. The command run a set of script built into Nmap to test specific vulnerabilities. Now, what are the values of the SSH hotkeys? Jadi SSH hotkeys ini adalah tadi ya, RSA, ADC, dan seperti ini. Nah, ada di sini ya. SSH hotkeysnya. Kemudian how would an attacker use this information? Nah, mereka bisa menggunakan informasi yang ada dari sini ya, mulai dari RSA, ADC-nya atau value-value-nya. Nah, iya betul. Kita bisa digunakan untuk unauthorized remote access to the target host. Kemudian how could you prevent the cyber attack from stealing the key information? Nah, kita menggunakan text or email. This call of ban key exchange ya. Kemudian kita enter man nmap command to open the manual page for the nmap utility. Di sini kita bisa lihat ya, nmap utility-nya, nmap reference guide, nmap 1, dan namanya nmap network exploration tool and security, port scanner. Nah, ini ada synopsis, nmap scan type, option, target specification. Nah, di sini ya ada semua. Kemudian kesimpulannya dari lab kali ini adalah high value vulnerabilities port. Nah, many port must be open for a host function in a normal computing and communicational environment. However, this common port should be monitored regularly, harus dimonitor atau dipantau secara teratur ya, to ensure that they are not compromised and being used to attack a victim ya. Nah, port 21 of TCP is one of the most popular port for attacker. Port 21 ini yang paling populer untuk si penyerang atau cyber attack. Nah, karena port ini tuh digunakan untuk mentransmisikan dan menerima file dari host ke yang lainnya. Attacker use this port to perform the following type of malicious activity ya, seperti unauthorized transfer, delete, modif, kemudian ada injeksi, ada anonymous authentication. Kemudian yang berikutnya ada port 23 ya, telnet. Nah, this port provide authorized remote access to an IP host. Nah, this port pose a vulnerability because the data transfer is in plain text ya, dalam teks yang baku ya. Attackers use this port to perform the following type of malicious activities, misal mendapatkan authorized remote access, kemudian plan a backdoor and other type of malicious code, dan view sensitive data and credential, dan lain sebagainya ya. Nah, ada favorit port yaitu 53 ya, kita gunakan untuk DNS. Kita misal browsing dan sedang transferring information, maka this port is the most common exit route for another attacker and attack because this port is rarely monitored. Nah, attacker ini use this port to exit after clearing their files, log, and other information to cover their track ya. The most common port used by attacker is TCP port 80 ya. Nah, this port transfer web page between a web server and the host browser. Attacker use this port to perform the following type of malicious activity. Jadi unauthorized transfer, deletion, and modification of data. Jadi unauthorized transfer of malicious code of payload, injection of malicious script like an XS attack, dan impact the availability of our service. Jadi begitu ya, banyak sekali informasi-informasi tentang port yang bisa kita ketahui dan kita gunakan informasi tersebut dengan baik dan benar ya. Jadi cukup sekian video dari
lab kali ini. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.